10 ମାତ୍ରା ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବ। ଝାମ୍ପଲ ବଜା ବଡ ଯା दनई दास को लेखा आज्ञा गाँ गहलिया कथा मोर बोले अपना परिका भार जिया भाग्य जदि भल थी भल स्त्री मिल आला वाला जाई गोटे मानसिक वाला गाइबा बसंत बाबू आला गाइबा हिसाब रे पुओ की बाध्य करिवो कोठी स्नेह को काटी हबनी हौ पिलमान ताला आसंतु आज्ञा भल जदि सुदृढ़ थिबो भाग्य भल पत्नी मिलिबो बहुत दुख कष्ट कले भल बंधु मिलिबो अपना परीक्षा भार्या भाग्य थिले मिले जगत रे प्रिय बंधु बहु कष्ट मिले ताहले पंडित मंडली राज्य होला विदर्भ राजा हेले भीष्म को रानी हेले कलावती 5टा पुत्र गोटिए कन्या अच्युत भणे ये बलराम दास तत्व बखाणे ये भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ हौ 11 गोटा यंत्र जाने अच्युत ये सब आम ओडिशार पंडित महापुरुष माने जो मानकर पवित्र सिद्ध निश्रुत वाणी 11 गोटा यंत्र जाने अनंत भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ बलराम दास तत्व बखाणे हे मोर पंडित मंडली आपण मानकर शिशु अनंतर 11 गोटा यंत्र एमिति अनेक महापुरुष माने आम उत्कलीय चेतना भितर अछंती जहांकर श्रुति गीत सरीबनी आज्ञा आम भारत मध्य उत्कल कहीं गरिष्ठ संस्कृत कला क्षेत्र मध्य से मान जो स्वतंत्रता आध्यात्मिक जगत तैयारी करी जाइछंती जहांकर गुण गारिबा सरीबनी जेते गाइले नुआ लागियो आज्ञा इलमान तहला आसंतु विषय को जीवा तारी मध्यम रे पंचशंकर जेति की कथा आलोचना आवश्यक हबो तो सेइथिरे भरी करी कि आपण मानक निकट रे प्रयोग करिवे ताले जेति की बाट पर्यंत गला ताले पिलमान आसंतु जीवा विषय को तांकर 5टी पुओ गोटिए झियो 5टा पुओ गोटिए झियो ना कवि रुक्मिणी परिणय विश्वनाथ बर्मण आउ गोटे श्लोक बोला राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्या पंचा भवेन पुत्रा कन्या काज बरानने पिलवान 5टा पुओ गोटिए झियो तस्या पंचा माने 5टी पुत्र गोटे मात्र कन्या राजांकर एवं रानीकर कोल मध्य पाइथिले। अच्छा से जो 5 पुओ तांकर ना थबो अछि तांकर झियर ना थबो अछि बता रुक्मिणी परिणय विश्वनाथ बर्मण बोला रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्म बाहुतनंतर रुक्म केश रुक्मवाली ये रुक्मिणी सांभसा सती रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्मकेश रुक्ममाली
रुक्मंग्रज गोटे झील ना हूँ रुक्मणी ये होती जगजन्मा अजनी शंभुवा माँ लक्ष्मी अवतार ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜକୁମାରୀ ବିଦର୍ଭ ସମ୍ରାଟର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୋଳ ମୁଣ୍ଡନ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ପଣ୍ଡିତ ଅଛି ମା ମାନେ ସବୁ କନ୍ୟାକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯିବନି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଭୂମି ରତ୍ନ ଗୋମାତା ହେଲେ ରତ୍ନ ଏମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ରତ୍ନ କହିବା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ୟାକୁ ରତ୍ନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଅନର୍ଘ ରାଘବ ବହି कवि हेले मुरारी गुप्ता आ गोटे श्लोक को देखे बापा बोला अष्ट नव पल्लव जत सुहास कुसुम पत्रावली शाखा बाहुदयंच दंत कलिका चारुनी तल तत्र पांछा काम फल ददति सहसा संताप हारी कृत्वा एते सदगुणे संयुक्ता बरतनु कामिनी कल्पद्रुम आज्ञा गोटे नारी की कामनार कल्पद्रुम कह जाए नारी खाली सुंदर हेले चलबनी माँ भागवत कहले बोला चरित्र परि धन नाई हजिले प्राप्त हरे गोटे नारीर सबुठु मूल्यवान जिनिस ता चरित्र पिलेमान पुणी को कहियो ना खाऊ पछे गुण हजार हां चरित्र नथिले सब असार हां राजांकर पांचटी पुओ गोटिए कन्या आज्ञा गोटे कन्या ना हला रुक्मिणी नारी मानु को रत्न कहीं कह एई कथा आलोचना करूथली नारी होची रत्न आज्ञा नारी चाहिए गोटे परिवार को स्वर्ग कर दिए परिवार को नरक कर दिए नारी होची घरर गृह लक्ष्मी नारी होची कर्ती घरर नारी मानकर जदि हस्तरे धर्म रहिबो पुरुषर कर्ममय जीवन श्रृंखलित हबो पुरुषर कर्म सुदृढ़ हबो सेथि पई शास्त्रज्ञ माने कहंती नारी मान कर्म रे पुरुष भाग्य परिवर्तन हुए मां माने सेथि पई श्रृंखलित सदाचारी हो आपणकर पणतरे धर्म अच्छी पुरुषर हाथ रे कर्म अच्छी पुरुष हाथ रे कर्म करी कि नारी की धन दिए नारी धर्म द्वारा परिवार को आज्ञा प्रतिपोषण कराए सेथि पई मां माने सदाचारी श्रृंखलित हुआ आपण समाजर रक्षा करती रक्षा कल्याणमयी आपण मान हेले सेथि पई पंडिते रुक्मिणी की रत्न काई की कुहा गला कि रुक्मिणी परिणय विश्वनाथ बर्मण कहिले बोला पर्णे सुहे मरदन सुमुक्ता बोला वज्र सुहास धर प्रमाण बोला पुरोहित नीलमणि केशवास श्रीमती लक्षण पंचरत्न रुक्मिणी को पांचटा रत्न अधिकारिणी कहगला तांको पंचरत्न बोली कहगला से लक्ष्मी कंसर जन्म ना वर्णेशु हेम तांको देहर स्वर्णांगी तांको देह सुवर्ण परि रंग रतन सुमुक्ता कांदिले हसर पंडित आखिर लुह होची मुक्ता बलिका लुह गुड़िक हस होची प्रस्फुटित फूल इंद्र नीलमणि परि केश गुच्छ ताहले आज्ञा रुक्मिणी को शोभा वर्णना मां को रूपर वर्णना तो करि हेबनी तथापि शास्त्रज्ञ कहिले आपणकर छांद केथर जिबा आज्ञा ए गला संस्कृत सरी गला एथर साहित्य को टिके जिबा काव्य करता हेले जदुमणि महापात्र कोन कहिले हां बिलमान बोला क्षीर सागर उदरे आदरी छी नवा मुदिरा जाति सागा ये चंडी ने से घबा मिसिखी ये अधबळे मिसा
ଉଦରେ ଆଦରିଛି ନବମୁଦିର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ନେସି ଧବ ଧବଳେ ମିଶିଛି ଅଧବଳେ ବିଶ୍ୱ କୁରଙ୍ଗ ହାସେ ରାମାର ନୀଳିମାର ନାଇଁ ସଞ୍ଚାର ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯାର ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାର ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର କଣ ବୁଝିବା ଏର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦର କ୍ଷୀରସାଗର ଯୋଉଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ମାନେ ଯୋଉଠି କ୍ଷୀର ରୋଦର ରୋଦର ହେଇକି ବିକା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉଦର କହିଲେ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦର କହିଲେ ଗର୍ଭରେ ଆଦର ସହକାରରେ ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷୀରସାଗର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଧଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନବମୁଦିର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍ଗ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସେଇଆ ଧଳା କ୍ଷୀରସାଗରରେ କଳା ରୂପକ କ୍ଷୀରସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୟନ ହେତୁ ଏଠି କ୍ଷୀରସାଗର କାଳିଆପନର ମଣିଷକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି କ୍ଷୀରସାଗର ଗର୍ଭରେ ଧରିବାରୁ ଏ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱଚ୍ଛମୟ ବର୍ଣ୍ଣର କଳାର ରଙ୍ଗର ମଣିଷକୁ ଧରିବାରୁ ଏଠି କ୍ଷୀରସାଗର ଅସୁନ୍ଦର ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ନିଶି ଧବ ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ ଶିବ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଶିବ ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ନିଶି ଧବ ନିଶି କହିଲେ ରାତ୍ର ରାତ୍ରର ଧବ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ କୁରଙ୍ଗ ମୃଗଲାଞ୍ଛନ ଚିହ୍ନକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଧରିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହାସେ ରାମାର ନୀଳିମାର ନାଇଁ ସଞ୍ଚାର କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ହସ ଏତେ ଶୋଭା ଏତେ କୀର୍ତ୍ତିମୟ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଯାହାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି କି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାର ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରମୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଇଏ ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ଯିବା ବିଦର୍ଭ କଟକରେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ମା ପଣ୍ଡିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବିଦର୍ଭଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା ବାଲ୍ୟାତ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତା ଦଶମେ ପଗଣ୍ଡାବଧି ଆଷାଢ଼ଶ୍ଚ କୌମାରୀଶ୍ଚ ଯୌବନଶ୍ଚ ତତପର अष्टवर्ष भवेत गौरी नववर्ष रोहिणी 10 वर्ष भवेत कन्या अतिवृद्ध रजस्फुला आज्ञा बालक अवस्था हूँ 5 वर्ष 10 वर्ष पौगंड 16 वर्ष कुमारी 17 वर्ष बयस नव यौवन रे आसी माँ रुक्मिणी पदार्पण करथिले माँ रुक्मिणी हेले पंडित अजनी संभवा दुर्वासांकर हार दुर्वासांकर पंडिते आनंद रूपक पाइथिबा माँ दिव्यमणि रत्ना हार देथिले उपहार देथिले भीष्म गोगो भीष्मंकर पालिता कन्या हेले रुक्मिणी लक्ष्मी अंशरे जन्म होइथिबारु पंडिते 5टी पुओ गोटिए कन्या बोला दूत दृश्य अत्यंत मनोहराय तस्या सुताय पिबते स्वपित्रे नरचते रुक्म रुचि स्मार सत सारुक्मिणी तेन दधार नाम 5टा पुओरे गोटिए झियो होई गला तो पाइथिले तो दुर्वासा देथिले तर्पण करुथिले शून्य रु पडिला अजनी संभव मां लक्ष्मी पंडित मंडली जेते बेले दुर्वासा उपहार देले भीष्म गंगु ये 5टी पुओ पाइला परे गोटिए झियो जेते बेले प्राप्त करिथिले कन्या रुक्मिण होई गेले रुक्मिण शब्द रु रुक्मिणी बोली ना दे देले 5टा पुओ सिना अवसर होइथिले किंतु प्राप्त होइथिले आज्ञा गोटिए झियो भगवान को दयारु प्रभुर आज्ञा आशीर्वाद जो अर्जनी संभुवा जगजन्मा माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी की प्राप्त होइथिले ये 5टा पुओ पाइबार रुक्मिण शब्द रुक्मिणी देइदेले ना को नवजौवन रे प्राप्त करिसंदी माँ रुक्मिणी आज्ञा सेही पवित्रमय राज्य रे आसीची आज्ञा बसंत समय अरे मो समय अछि बसंत बाबू बसंत समय कोठी आसीची ना विदर्भ राज्य रे बसंत समय रे माँ रुक्मिणी सखी मानक गहन रे एकत्र होई विस्तृत अरण्यर शोभार सौंदर्य को उपभोग करुथिले हेले सारे हां मो ना बसंत हां आपण एने
କହିଲେ ବସନ୍ତ ସମୟ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ମତେ ଟିକେ କହ। ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ। ମାଘ ମାସ ପରେ ଆସେ। ପିଲମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲା କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ଆରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ବହିଲା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ଦେବ ଦୂତ ହୋଇବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ବହିଲା ଇଏ କୁମର୍ମ ଇଏ ଧର୍ମ ହୋଇଲା ଈଶ ବୋଲା କି ସୁଖ ବିଶିଖ ବଢିବା ଇଏ କାমি ଗଲେ ଆରେ ବାଡଉଛୁ ନା ଘରେ ଏତେ ବାଡଉଛୁ? ରହ। ଏ ଘରେ କାହାକୁ ସେ ବାଡେଇବ? ଶୁଣେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅସାଧ୍ୟ କରଇ ସାଧନ ଘରେ ଆଉ ଅନଭ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣେ ଭଜନ ବିଷଂ ବିସଙ୍ଗସ୍ତି ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ତରୁଣୀ ବିଷଂ ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ବିଦ୍ୟାଟା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରି କାଳେ ବେଳେ ଯିଏ ପଢିବ ତାକୁ ବିଷ ପରି ଲାଗିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯେ ଇଏ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ହଁ। ମୃଦଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ହଁ। ଖଟ ଉପରେ ଦୂର ଦୂର ବାଡଉଛି। ଲାଇନ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଲଟା ସାଜରେ ଏଣିକି ତଳେ ବାଡେଇ। ହଉ ପିଲମାନ ମୃଦଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମରୂପସ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ରସମାଧୁରୀ ତ୍ରୟଗୁଣ ସମାଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗାୟ ନମ ନମ। ହେଇ ମୃଦଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ପୁଅ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରି ମଞ୍ଚରେ ବାଡେଇ ପାରିବେନି। ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ଯିବା। କବି ଲେଖିଲେ କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ବହିଲା। କାମଦେବ ଦୂତ ହୋଇ ମହାମତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲା କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ହୋଇଲା ଅତିଶୟ କିଂସୁଖ ବିଶିଖ କରିବାକୁ ଲାଖ କାମି କାମିନୀ କଲେ ଭୟ। ଭୟ ବସନ୍ତ ଋତୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଋତୁ ପରେ ବସନ୍ତ ସମୟ ଆସେ। ଆସେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କବି ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ସମୟ ହୁଏ ବସନ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କଲର ଫେଡ କରିବି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହେ ବହେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ମୁକୁଳିତ ହୋଇଯାଏ ଶୁଷ୍କତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ଚାରିଆଡ ଆନନ୍ଦିତ ଆହ୍ଲାଦିତ ରୋମାଞ୍ଚିତ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସନ୍ତ ମାଘ ମାସରେ ମାର୍ଗଶିର ମହି ଋତୁରେ ବସନ୍ତ ବୋଲାଇ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ମଧ୍ୟ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଜ୍ଞା ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯେମିତି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବରଷା ହଉଛି ରାଣୀ ରାଣୀ ସେମିତି ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ହଉଛି ରାଜା।